ସୌଜନ୍ୟତାମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ତାପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବେ ତଦନୁଯାୟୀ ସେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ଆମେ ଆମ ଦଳର ଜଣେ ଦଳର ଆଉ ଜଣେ ଦଳର ସମର୍ଥିତ ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇବୁ। କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂର ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ସିନା ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୁଅନ୍ତା ମୋର ଆଦୌ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ nobody will cross vote everybody will vote for the candidates the party has sponsored डॉक्टर संतृप्त मिश्र डॉक्टर धतेश्वर होता द्वंद्व काल गणमाध्यम सृष्टि होछि किंतु भोटदाता मनरे नाही भोटदाता मत अत्यंत दृढ़ एवं स्थिर आमे दलर मनोनीत दुई प्रार्थी जड़े मनोनीत प्रार्थी दलर प्रार्थी आउ जड़े दलर प्रार्थी नुहति दलर समर्थित प्रार्थी ये दुई जनकर विजय होछि हमर समष्टिगत संकल्प कहीं द्वंद्व हम कहीं द्वंद्व हम द्वंद्व नहीं समस्ते नुहे ये हूँ सरकारी दलर प्रायोजित अपप्रचार एवं मोर दुर्भाग्य किसी गणमाध्यम बंधु मैंने यार शिकार होती एक प्रकार नुह सी जितवा निश्चित एक प्रकार जे जोड़े माने गोटे शब्द टी आप बाध्य